দেবতা, তাকে আপনারা এখানে একটা বড় উৎসবের মাধ্যমে সকাল থেকে যে পূজা পার্বণ শুরু হ্যালো এত কলেজ যাওয়ার পথে আমার মনের মধ্যে একটা কৌতূহল ছিল যে যদি সময় থাকে ফেরার পথে একবার ভিতরে ঢুকে দেখবো ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। তো আমি সত্যি আপ্লুত। আমি যখন ফেরার পথে গাড়ি দাঁড় করিয়ে একটু একটু করে ভিতরে প্রবেশ করলাম দেখার কৌতূহল নিয়ে, আপনাদের সমাজেরই কিছু মানুষ, আমার ছাত্র, আমার পরিচিত জন আমাকে চিনতে পেরে আমাকে যে এত বড় একটা সম্বর্ধনা দিবেন এই মঞ্চে আহ্বান করলেন, সত্যি আমি অত্যন্ত আনন্দিত, গর্বিত যে একজন সাধারণ পথচলতি দর্শক হিসাবে আপনাদের এই মহতী অনুষ্ঠানে আমি কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছি। এই মঞ্চে আপনাদের সমাজের বহু বিশিষ্ট মানুষজন আছেন, বিভিন্ন জেলা থেকে, বিভিন্ন স্থান থেকে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সকাল থেকে এই অনুষ্ঠানটাকে সুন্দরভাবে আয়োজন করার জন্য। আমি সকলের প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা, অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। সাঁওতাল সমাজের প্রতি আমার মনের মধ্যে অগাধ যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসাই কিন্তু আমাকে টেনে নিয়ে এসছে আপনাদের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে। গড়বেতা কলেজে আমাদের বহু সাঁওতাল ছাত্রছাত্রী আছে যারা সাঁওতালি অনার্স এবং সাঁওতালি জেনারেল কোর্সে পড়াশোনা করে। এই কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করার পরে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে এবং রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সাঁওতালি বিষয় অনুমোদন নিয়ে আসি। প্রথমে জেনারেল কোর্স, পরে অনার্স কোর্স চালু করি এবং সাঁওতালি ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন যে অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়, বিভিন্ন দিবস পালিত হয়, সেই অনুষ্ঠানগুলোতে আমি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকি এবং আমি প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানকেই আমি আমার অন্তর থেকে শ্রদ্ধা জানাই। সত্যি করে এই অনুষ্ঠানে থাকতে পারাটা আমার কাছে একটা সৌভাগ্যের বিষয়। আমি বেশি কিছু বলতে পারবো না, শুধু অনুভব করছি এই অনুষ্ঠানে যখন প্রবেশ করলাম হয়তো বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না, আমাকে বাড়ি যেতে হবে, কারণ পরের দিনে আমাকে কলেজে আসতে হবে। কলেজে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার একটা আয়োজন আছে। তো আপনাদের এই অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে হোক, আপনাদের সকলে আনন্দে মন ভরে উঠুক এই কামনা করে সকলকে আমার পক্ষ থেকে এবং আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা, প্রণাম, নমস্কার, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকুন। নমস্কার। डेकोरेटर मैन नोड़ेकड़ी पेजू असंख्य असंख्य धन्यवाद माननीय हरिप्रसाद सरकार महाशय गड़बेता कॉलेज मारांग गंगे मानतान एचपी सरकार असम बेरसा साय सरहाला चराय कना तेया नवा मा मोड़े बंगाबुरु देवा सेबारे सर सेटर खातिर नियतयम तेया नवा दसर शर्मा पुरे बुगड़ी दिसम मोरे बंगाबुरु दिगते ले लगी नेहराय कना संताली आर्टिस्ट एसोसिएशन वेस्ट बेंगल प्रेसिडेंट गंके मेंदो रॉकस्टार सिंगरे सरन गंके हेलो जोहार मारंग गुरुले इन टाइम माजी बाबा साथे गोडेत बाबा या और जपा सनत मानत गोड जोहारी चला किना इन टाइम नो मेलान किरे रना महमची रे दुरुब गान मनान गुनान मारते को
सानाम को इना उमेर लेकाते जोथार जायगा रे गॉड साउते जोहारी चालाते कान ताबोना इना तायम नोआ मेलांकी सामांग रे सेटर कान सानाम लटू को से मारंग को से आयो तो को दादा तो सानाम को इना जोथार जायगा रे गॉड जोहार साउते हुडिंग को बाबू तो को मई तो गाते को सानाम को इना दुलो आला जे दुलो चाले तो अभी जोतो खना लाहाते नवा गिन लेया खूब जस्ती तो ना बन मेना कारण आयमा लोनान से गुनान होड़ मेना को जहां जन अड़ी दामान दामान कथा बन आजम दारे अतायम ते आदो एनते रहो तो तही नोडे सेटर काते से नवा मा मारे बुगड़ी दिस मा मारे रे सेटर काते नोने जोर के खुशी रसके अटकारो करा जेदा हाना शर्मा होन नवा मेला किरी सेटर लेना से लक्षण दापली नहीं हेज लेना और निये था जे दूसरा पे आरो अली नेवताली जाम किया नवा तो काथा तो बनी ले जाए लई पुरो दया जे नुने अंतर रे खुशी अटकारो कना और ओना साथे नवा हुई कना आना था उका नेल तिने गान होय बन जावरा लेना और निये था ओना कोना आरो सांगे आरो रोमोज आरो नापाय नापाय अरेंजमेंट को आना था कोना बढ़ती नेलो कना माने लाहासन के लाहा चला नवा अडी खुशी अटकारो कना और ओना साथे चेत को मता कना जुदी हो नीत के सेटर हुई कना पालन नापाय ते के बोंगा बुरु कमी को तरावा कना अदो नीतो जहां लईतेना कथा जे ओना खातिर पेड़ातर के दूसरा में दाव बा बुगड़ी दिसम मा मोने कमिटी जहां को आयोजन ई पाटा कोन अभी गहीर सलाते उनको छोटे गुरुमुटु से उनकान मिटन मंचो रे से उनकान मिटन थाव रे ई हेज हना दाव को एम का दिंगो से ओना लगी तगे ई दूसरा करते पढ़ाई चले तो जाके जेहेतु इनोडे संताली आर्टिस्ट एसोसिएशन लगाती है जे कना मिट बार कथा ओना रना इ मेनती कना